नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने मंगलवार दिन करिनियंतु करज मुक्ति एवं धन प्राप्तिर एही महा उपाय। सांग माने मंगलवार दिन आपण गोटे ग्लास पानी रे 2टी लवंग पकाई दियंतु। बड़रू बड़ ऋण करजरू आपणंकु मुक्ति मिल जिवो। सांग माने आजिर एही भिडियोटी सेही व्यक्ति मानंक पाई अत्यंत विशेष अछि जेउ माने ऋण करजरे चापी होई जाइछंती, जेउ मानंकर उपरे ऋण करजर भार बहुत अधिक बढ़ी जाइछि। आपणंकु बारंबार करज करिबाकू पड़ुछि एवं जेउ पैसा आपण करज आकार रे नेउछंती आपण चाहिले मध्य सेही ऋण करजकू सुझिबारे समर्थ होई पारु नाहंती। तो आजिर एही भिडियोटी आपण मानक पाई बहुत खास हेबाकू जाउछि। सांग माने कौनसी व्यक्ति केबे भी निज इच्छारे ऋण करज करि नथांती। सेही भली किछि परिस्थिति आसिले ही आमकू ऋण करज करिबाकू पड़ी थाए एवं जेतेबेले आम पाखरे धन कम थिबो किंबा न थिबो एवं सेही समय रे आमे ऋण करज करिथिबा तो सेही ऋण करजकू सुझिबा पाई मध्य आमकू बहुत कष्ट होई थाए। तो समस्त प्रकारर ऋण करजरू आपणंकू बाहर को आणिबे संकट मोचन वीर हनुमान। सांग माने संकट मोचन वीर हनुमान एही कली जुगरे एपरी देवता अटंती जिए कि तुरंत आपणंकर मनस्कामना को पूर्ण करिथांती एवं आपणंक जीवनर बड़रू बड़ कष्ट को मध्य से दूर करि देइथांती। तो प्रभु हनुमानंक उपरे जदि आपण संपूर्ण विश्वास रखी मंगलवार दिन एही उपायटी पालन करिनियंती किंबा गोटे ग्लास पानी रे 2टी लवंग पकाई मु कहिबाकू जाउथिबा उपायटी जदि आपण पालन करिनियंती तो निश्चित भावरे ऋण करजरू तो आपणंकू मुक्ति मिल जिवो। एहा सहित भविष्यतरे मध्य आपणंकू आउ ऋण करज नेबाकू पड़िबो नाही। एहार अर्थ हेउची आपणंकर आर्थिक स्थिति मध्य मजबूत होई जिवो, आपण धनवान होई जिवे। तो जेउ व्यक्ति माने धन को नेकी चिंतित अछंती, आपणंकर आर्थिक समस्या को नेकी चिंतित अछंती, मु आजिर एही भिडियो रे कहिबाकू जाउथिबा उपाय गुड़िक आपण माने निश्चित निज जीवन रे प्रयोग करंतु, जहा फल रे एही सबु समस्यारू आपण माने बाहरी परिबे। तो सांग माने आसंतु जानिनेबा कौन सही उपाय गुड़िक एवं किपरि भाबरे आपणंकू सही उपाय गुड़िक पालन करिबार अछि। तो सांग माने भिडियोटी रे आगकू बढ़िबा पूर्वरु आपण माने भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सहित जय हनुमान निश्चय लेखंतु। तेबे एहा पूर्वरु आपण माने कमेंट बॉक्स रे जय श्री राम निश्चय लेखंतु, कारण भगवान श्री रामंकर सबुठारु बड़ भक्त अटंती एवं जेउठारे राम नाम थाए सेहिठारे ही प्रभु हनुमान विराजमान थांती। तो सांग माने सेथिपाई आपण 2टी लवंग नियंतु। ध्यान रखिबे जेमिति सेही लवंग गुड़िक खंडित न होई थाए। आपणंकू संपूर्ण भल लवंग 2टी नेबार अछि। एहा सहित आपणंकू गोटिए ग्लास किंबा गोटिए गिनारे शुद्ध जल नेबार अछि। तापरे 2टी लवंग एवं सेही जल को नहीं आपण निज पूजा घरे बसी जांतु। तेबे एही उपायटिकू आपणंकू निज घरर पूजा घरे करिबार अछि। तेबे आपण तापरे से जो ग्लास रे किंबा गिनारे पानी नहीं छंती ता मध्यरे आपण लवंग 2टी को पकाई दियंतु। तापरे आपणंकू 7 थर हनुमान चालीसार पाठ करिबार अछि। तेबे आपण जदि 7 थर हनुमान चालीसार पाठ करि पारु नाहंती तेबे आपणंकू गोटिए थर हनुमान चालीसार पाठ करिबार अछि। तेबे हनुमान चालीसा पाठ करिबा पूर्वरु आपण भगवान श्री रामंकर किछि नाम उच्चारण करिबा उचित, तांकर जप करिबा उचित, कारण राम नाम जप श्री हनुमानंकर अधिक प्रिय होइताए। तेबे आपण जेतेबेले हनुमान चालीसार पाठ करि सारिबे
ତାହା ଥରେ ହେଉ କିମ୍ବା 7 ଥର ହେଉ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବା ପରେ ସେହି ଜଳକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା କୌଣସି ବି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ସେହି ଜଳକୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସେହି 2ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ସାଥିରେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଲବଙ୍ଗ ନେବାର ଅଛି। ତ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହିଭଳି 10ଟି ଲବଙ୍ଗ ରହିଥିବ। ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲବଙ୍ଗର ଏହି ଉପାୟଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ତ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଦୀପରେ ଆପଣ 10ଟି ଯାକ ଲବଙ୍ଗକୁ ପକାଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା କୌଣସି ବି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି ଦୀପକୁ ଜଳାଇବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଶନିବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଉପାୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପରେ ସେହି 10ଟି ଯାକ ଲବଙ୍ଗକୁ ରଖି କୌଣସି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଯିବାର ଅଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଜଳାଇବାର ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ଯାହା ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଋଣ କରଜ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ହେଉ ଯେକୌଣସି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାର ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିସାରିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ସବୁ ଋଣ କରଜରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି। ଏସବୁ ଋଣ କରଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଶୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ତେବେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ଏହି ଉପାୟ ଶେଷ କରିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏଭଳି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଉପାୟଟି ପାଳନ କରନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଦଶା ଚାଲିଛି ତାହା ଶନି 7.5 ହେଉ କିମ୍ବା ଶନି 2.5 ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଶନି ଦଶାରେ ଆପଣ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଶନି ଦଶାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଶନି ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ବହୁତ ହିଁ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଉପାୟ ଅଟେ, ମାତ୍ର ବହୁତ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। କାରଣ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଋଣ କରଜର ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଶନି ଦଶା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଅନେକ ଦିଗରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ମହା ଉପାୟ ଅଟେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ। ଧନ୍ୟବାଦ।